nante mumau sirawnya kuru ketolanayalika kanun ketolanayalika handadi ilalanayatisa imana ke barake nyorola sambara ninsigilu yeli fe barake yorola udesera kasa iba foro patron de daraila Peace FM okarajo mandi ile nini Ambaka killing, Sebaka killing, Pama killing, Tira killing, Joe killing, Chong killing. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Doni ne se wa o te sɔrɔ ni hakili sebagate wa doni kɔfili de wurukiye an ka layidu tɔn lakumana an ye layidu min ta k'a fɔ hali n'a kɛra min ye an n'a don a da pour que faso ka kuma bɔ an ye layidu min ta jamani ye ko ni tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ an bɛ sɔn a ma yaasa faso ka kuma bɔ yaasa jamani ka lafiya yaasa nɛɛma kana jamani kɔnɔ an bɛɛ an ye layidu min ta awa an bɛɛ o layidu ka jɔn de ye ka jɔ maya kɔrɔ an caman bɛ maya fɔ hɔrɔnya in n'a fɔra ko anw ka ta a tacogo yɛrɛ la anw b'a ye ko doni de parce que l'égalité intellectuelle est tangible. L'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle. À l'école, on avait instauré quelque chose pour nous obliger à parler et à réfléchir en français. Si un de vos camarades vous surprenait à parler votre langue maternelle, en l'occurrence le Solofo, qui est ma langue maternelle, il vous dénonçait à l'instituteur et pour vous humilier, on vous accrochait un crâne d'âne. Femimbe ankobi ode ka ombo glofia mina kono katambla arabuya mina kono otuma ninkele nazaro ka mina ambo fana kono aba ye chugo no ye sungu marie ofo ango ye uluka ye chugo la ambe ma moloma de nola bomba moloma minuka nyanamaya ye chugo oka mako imana joyoro soro nyanamaya inkoro chugo ko ka do ko ibe wa mowerebe o ni do kala o kala matuma o tuma ko ka nyimanke ka nyimafo ka jugumanto yawla o banga konnu chama la go se ka ke setana ko ya no dina mo fe fe fula de be wulu bolo ni o ye femi famya o yere bolo o ko nymaye o bo ke ala tay bo no ma femi famya o yere bolo o ko jugude o bo ke setana tay bo wulu kelme ka fe plan fula de ala ani setana bo yanga boli ko nubla setana ko minande kono on minga farasnan la fiye ni ve zama de wali berebereli wali ekoli ni wali dini minu ba kuma kela diɲɛ baara fɔlɔ ye kuma de ni ye kuma se sɔrɔ e bɛ fɛn bɛɛ se sɔrɔ ni ma kuma se sɔrɔ e tɛ se foyi sɔrɔ hali minnu b'a fɔ ko an ka kuma dabila ka baara kɛ fili kuma don baara yɛrɛ fɔlɔ de ye kuma ye ni fɛn mun ma ɲɛfɔ o baara tɛ kɛ o la fɔ an ka kuma de o la kumakɛlaw hali bi a ye kuma a ye dɛmɛ don kumakɛlaw ma a ye dɛmɛ don o la kuma de ye diɲɛ supasima fɔlɔ an ka kuma ni kuma ma kɛ fɛn tɛ ɲɛdɔn quoi o la hali bi damaga ka se di kumakɛlaw ma u nɛ sabati ngoni fasokon iri wamfaya wara falen la po itraure da melam nyomolo sembe ko jampa jugo siri lende do angama ala ni shitane flabe kaje auna abadon ala ganga kiriko ina bao ale ni shitane flabe kaje auna ala ni shitane flabe kaje auna kono do fili waralanka ne ma ala famu ala ko ka e adamani adeun kanu Dahanama dangu, sitane dangu, arijine dangu, irisunde ndumbali dangu. Alabi mine, na e mo mine, okuma kakene, bao adete hine. Amo ye munge alala na e ansembo aga hinela, muna ala ga hine de saoma, aga kira o ka toro be saoma. Jamban jugo siri lende do angama. Ala ni shitane flabe kaje auna abadon ala ganga kiriko ina bao ale ni shitane flabe kaje auna ala ni shitane flabe kaje auna uye
tile janfa labɛn i yɛrɛ k'i sigi ka lajɛ ala ni sitanɛ madalana ni ninnu bɛ se ka bɛn tuma dɔw alaw olu de bɛ mɔgɔ lafili tuma dɔw sitanɛw olu de bɛ mɔgɔ lafili ala de bɛ nin bɛɛ lakali o de ye ne kɔnɔna fili olu de bɛ mɔgɔ lafili ka tila ka olu makiti a ye ji ɲamajɔ an ka filɛ ni ala ye bɛ to ɲafɛ a ko k'a bɛ mɔgɔw fɛ n'o y'a sɔrɔ a ma nkalon tigɛ a ye ji ɲamajɔ an ka filɛ ni ala ye bɛ to ɲafɛ a ko k'a bɛ mɔgɔw fɛ n'o y'a sɔrɔ a ma nkalon tigɛ ala sitanɛ sera ka awa lafili cogo di ala awa sera ka adama lanɛgɛ cogo di ala sitanɛ yɛrɛ donna arijinɛ kɔnɔ di ala da mandi de mankana n'o ye radio Peace FM ye ni ale fiɲɛ fingi fanga n'o ye 98 murumuru 8 ni mɔgɔ min i sɔgɔw la ka bɛn tumaren 18 ma n'o ye 18 heures ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ min ni ale de bɛ kɛ tumaren 18 ka taa kun don tumaren 19 tumaren kelen baro de don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka émission belebele ani an ka émission mandi bɛɛ sigilen bɛ ka émission min kɔnɔ n'o de ye bɛnbaw mɔlɔmaw geren kuma la setigi tiɲɛtigi Keyita o la an ka senko la o ye Dramane Tankara ka foli s'a ma o kɔfɛ ka foli lase minnu kɛlen don ka an bila kafa kɔgɛ kan Amuziz Fakoli Dumuya Nama Dumuya o la an baro kɛ ɲɔgɔn n'o ye Kolokoto Himotep a bɛ kɛnɛ kɔnɔ bi Mazie Cɛmusi ma kunu ale ma kɛnɛ sɔrɔ o la an ka foli bɛ ka se lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ k'a lamɛn Simali fɛ n'o ye direct ye ani minnu bɛna lamɛn kɔ la ani minnu bɛna a sɔrɔ WhatsApp groupew kan ani kafa kɔgɛw kan kɔfɛ an ka foli bɛ ka se u bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na bɛnbaw mɔlɔmaw geren kuru ni ale yɛrɛ de kelen do k'i yɛrɛmabɔ kɛ k'a fɔ ko u b'u jɔ ni kelen in a jɔnenw ye o la an ka foli bɛ ka se olu bɛɛ lajɛlen ma an ka foli bɛ ka se kama ka den bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ an ka foli bɛ ka se an ka ɲɛbagaw ma minnu ye nin baara in gurema tigɛ an ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ an ka naba Sheikh Anta Diop fo ale min kɛra sabu ye ka kumada di golofinw ma k'u ka kuma ka sɔrɔ kumada kun minɛnen don an na ka sɔrɔ ka wali kumakan don an da kɔnɔ an k'o fɔ ka wali yecogo ani wali miirina don an da kɔnɔ k'an k'o fɔ ka golofin dilan k'a kɛ panneau publicitaire ye panneau min ni a bɛ fɛnw ma yira golofin kun dilanna k'anw kɛ o de anw yɛrɛ tɛ yen k'a daminɛ wali bɛrɛbɛrɛliw la k'a daminɛ wali lɔnniyaw la ka taa se wali naamuw ma n'o ye wali diinɛw ye golofin kun dilanna k'a kɛ o de ye ale y'a ye ko o tɛ ɲɛ anw mana ka na k'an bɛna diɲɛ mirindi tɔw bilasira koyi an yɛrɛ tun bɛ ko dɔ kunna yan an bɛnbaw tun bɛ ko dɔ kunna yan ka sɔrɔ ka o ɲɛfɔ ka sɔrɔ k'a fɔ ko golofindenw ka lɔnni ɲini k'u bolo kɛ o la ka se k'o ɲɛfɔ u yɛrɛ ye wala diɲɛ mɔgɔ k'u dankun o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ an ka cɛmɔgɔ fo Dunbi Fakoli ka taa se Siramusa Dumuya ma ka taa se Bayɔrɔ ma n'o ye an ka ngɔnifɔlaba ye ka bɔ yan nɔ k'an kunda Bayangara kan Mali donso ni farafinna donso bɛɛ lajɛlen ka foli ka olu bɛɛ k'an ka foli laminɛ Isuf Toloba Jinbankɔrɔ ka sabu kɛ a bɛ baara min na ani donsodenw u bɛ farafinna donso bɛɛ de ka baara la n'o de ye donsoya kalenkan ye n bɛ dugu la ka na hali ne yɛrɛ nin bi to a la o kɔfɛ ka foli lase an ka jamana kantigiw ma ani an ka jamana nantigiw bɛɛ lajɛlen ko u k'a dɔn k'u ye baara min daminɛ ani kɔnɔna juguya ti ɲɛ k'u jija ka walanda bɔ dɔ fɔ tɛmɛnenw na o kana u sɔrɔ fiyewu
k'u janto k'a fɔ u filɛ nin ye silamɛya ka kɛlɛbolo min na Kolokoto Imhotep ko marifa filɛ nin ye minnu bolo bi k'a fɔ ko jiri dɔ de don a bɛ yiri dɔ de don a den de ye ninnu ye tant que a jiriju bɛ yen o kɔrɔ ko kuma bɛɛ an b'an sigi a kan an bɛ nin kɛlɛ in de kɛ n'o ye diinɛ ka kɛlɛcɛ minnu filɛ nin ye u ni mariyalaw bɛ ɲɔgɔn fɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛ fan bɛɛ o y'u laada yɛrɛ donc k'u hakili to o la a ko kan ka bila minɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu kɔnɔ u ka a bila o kɔnɔ o la an b'an ka cɛmɔgɔ fo Baba Moribo Gindo ka foli ani baden bolo tigɛbali k'o kɛ u bɛɛ lajɛlen ka segin kumabon kɔnɔ ka kuma di Kolokoto Imhotep ma k'a fɔ ko i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ an ba karamɔgɔ banfɛlɛlɛ Setigi Twenty Keita n ka foli bɛ ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen u bɛɛ tulo b'i la u bɛɛ b'a mɛn senkola n'o y'an ka technicien Dramane Tangara k'a fɔ k'an ka senkola ɲɔgɔn sɔrɔ Goma Manze Cɛmusi Makona ma sira sɔrɔ bi an ka foli b'a n'a kɔrɔ ye u bɛɛ b'a mɛn an karamɔgɔba bɛ yan Kolokoto Nama Dumbuya ani Moses Fakoli Dumbuya olu de bɛ k'an bila ka fa kɔrɔkɛ kan direct la n'o ye Facebook ye u y'an kili Kolokotoya page n'o ye le championnat de la révolution page olu bɛ k'an bila direct la o kan ka an ka cellule de communication mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo Magan Tarawele Jɛma ani Fajigi Tarawele o n'u baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen olu minnu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka kele ani an ka laseni ninnu lajɛnsɛ cogo la groupe WhatsApp kan Telegram kan OnJosi kan YouTube yɛrɛ kan bien sûr o la an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen k'an ka cɛmɔgɔ Bakari Konate k'a fɔ Kalaban k'an ka cɛmɔgɔ Adama Daɲɔ k'a fɔ f'a sigiyɔrɔ la an ka Bema Mɔlɔmaw Gure kantigi n'o ye kuru mun tɔgɔ dalen don émission yɛrɛ la Bema Mɔlɔmaw Gure le chemin des ancêtres méritants a kantigi an ka foli b'a ye n'o ye Buwatu Ture Espagne k'an ka maraka kuruba n'o ye Kamari mun ye k'a sinfo bɛɛ lajɛlen fo an bɛ kɛmɛ tɛ san wala san 6,258 an b'o la a kalo 8 n'o ye Paneri Nuti ye o tile 13 an b'o de la bi Kendelo n'o ye samedi ye le 26 décembre 2022 autrement dit le 26 février 2022 Isa Moyi san 2022 Kongo gɛ kalo o tile 26 o la karamɔgɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka an ka donsow ka foli la kuraya ka f'u ye ko dansɔgɔ bɛ su la a tɛ ɲɛnama la ko dan t'u la siga foyi t'a la ko cɛ bɔ dan yɛrɛ bɔ ye an bɛnbaw a fɔra tan an bɛnbaw bolo ko yanni k'i si jɛ yira k'i nɔ jɛ yira siga t'a la an ka donso ninnu Mali donso ninnu farafinna donso ninnu siga t'a la olu bɛ se ka nɔ jɛ yira olu ta ma kɛ dɔw kɛ ye fiyewu olu ta ma kɛ ka nkalon da u yɛrɛ la siga t'a la olu yɛrɛ de bɔ olu yɛrɛ de di o la ka an ye nin dakun na bibi in na f'an yɛrɛ fana bɛ se ka an disi gosi bawo an yɛrɛ ye an sɔnna an b'a la ka jɔ hali n'a sɔrɔ majɛ b'an ka baaraw la nka Malika fanba nana ye k'a fɔ ko digi dan ye dɛnɛ ye an sera dɛnɛ de la cogoya wɛrɛ t'an bolo sisan yɛrɛ ɲini kɔ o yɛrɛ ɲini nɔ kan an bɛ an ka nantigiw fo n'o y'an ka sɔrɔsiw ye ka yira k'a fɔ ko an ka a waa ma ko siga tɛ mun na kanabila n'o ye liberté ye maya souveraineté ko fɛn tilata tɛ wa fɛn tɔnɔmadata tɛ fana fɛn tɛ i b'i ɲɛna ta mun na ko n bɛ nin ta ka nin to yen an ka natigi minnu dalen don a la k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye ni yɛrɛ tɛ wa ko ni m'i cɛsiri siga t'a la i b'i tɔw ye an ka foli bɛ o natigiw ye k'u bolokɔrɔ talen don o tɛmɛnen kɔ karamɔgɔ
an ka kumada i b'a fɔ an y'a lase cogoya min na émission tɛmɛnen na o ye émission tɛmɛnen kumada in bolola tuguni n'o ye a parachèvement ye kumada mun de ye k'a fɔ la religion dit révélée religion de la vertu ou religion du vice ko sama diinɛ ninnu diinɛ minnu ko k'u bɔra ala yɔrɔ ko yala jogotigiya diinɛw de don wa walima sɔmaya diinɛw de don n'a ka d'an ye an bɛ ɲininkali yɛlɛma bolo wɛrɛ kan an bɛ sama diinɛ don kow ɲininka c'est-à-dire sama diinɛ mɔgɔ chrétien ni silamɛw ɲininka yala mun de bɛ yen kojugu la ko mun kɛli ti bɛn silamɛya ni chrétien la ko silamɛya ni chrétien ma mun kolokolo yanni an ka don kumada kɔnɔ ka yira lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ bi an bɛna kɔn ka weleli sira labila donc ni minnu bɛ fɛ ka intervention kɛ olu bɛ se k'u labɛn ni min bɛ weleli kɛ fixe kan k'i jija commencer ko la n'o ye retour ko ye karamɔgɔ yanni an ka don kumada yɛrɛ kɔnɔ janjo dɔ b'a la ka kɛ bibi in na dugu bɛrɛbɛrɛli kama kɔnɔ Europe continent européen kan n'o ye Russie ni Ukraine ni cɛ ye ka se ka o koɲɛ in yɛrɛ analyser d'un point de vue géopolitique c'est-à-dire dugu bɛrɛbɛrɛli kama kɔnɔ o an mago bɛ kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la o kama nka an bɛ fɛ ka yɔrɔ min fɔ dɔrɔn ka kɔn opération militaire spéciale in ɲɛ ka kɔn kɛlɛ in daminɛ ɲɛ Russie jamanakantigi Vladimir Poutine ale ye kuma dɔ fɔ a ka bɛlɛn na an bɛ fɛ ka jida o kuma de sɛnɛ kan ka don an ka kumada kɔnɔ n'o ye a y'a yira k'a fɔ ko dɔ fɔ ye mɔgɔ karamɔgɔ ye ko wagati laban ninnu dɔ fɔ Russie jamana ka wagati laban dɔ fɔ ko bi walanda bɔ k'u ye fili minnu kɛ u ti se o fili kelen ka tuguni fiyewu wa k'a ka dɔn k'a fɔ u bɛ yɛrɛ ɲini de la olu ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ mun i y'i tɔ t'u ye o t'u fa i y'i se ko damayira bɛɛ kɛ o t'u bɔ quoi a b'i b'a fɔ sama diinɛ ninnu bɛ cogoya min na a y'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ jasira dɔrɔn mago sa de bɛ yen c'est-à-dire n'i jasira dɔrɔn i mago de bɛ sa o kuma in dɛ an mago b'o de la ka don n'an ka kɛnɛ kɔnɔ ka yira k'a fɔ fɛn min ye golofin jasi ka golofin kɛ namugulasogo ye ka golofin kɛ jogosago ye o de ye wali yilifon dɔ ye fɔ cogo wɛrɛ la wali miirina ani wali diɲɛ cogo golofin kɔngɔ falen don mun na ko f'a ka wali nkalon de lafasa a ma bɔ nkalon min tigɛ kuma kalama a ma bɔ nkalon min sɛbɛn kuma kalama ko f'a ko nkalon de lafasa siga t'a la n'i kɛra mɔgɔ ye i b'i jasi de n'i jasira magosa de bɛ yen o magosa ti dɔwɛrɛ ye jogosagoya kɔ o la ka ji da Vladimir Poutine ka o kuma sɛnɛ kan mun kɛra a ka bɛlɛn kɛra le 24 février n'o bɛ bɛn bilo ma alamisa jeudi karamɔgɔ an b'i lamɛn ayiwa ka i ka o kuma in bolo kɔrɔta ni jamana Maliba yɛrɛ kan bɛn kunkan kumaya saba in ye ko an ka jamana ɲɛminɛ minnu filɛ nin ye bi ka bɛn ne nin ye u ye bɛnsenmaba de sɔrɔ nka olu de bɛ se ka bɛnsema in fili ji la walima olu bɛ se k'u yɛrɛ fili ji la an ka jamana kunkan n'an ka jamana denyɛrɛlafaw ye o de kɛ mirindi yɛrɛ fasari ye n'o ye an ka devise ye a ka dɔn ko Moribo ninnu y'o kɛ o kumaya saba minnu fara ɲɔgɔn kan ka mirindi yira n'o ye ko o ye anw golofinw yɛrɛ de ka ɲɛnɛmaya ye cogo yelifondo dɔ ye yelifondo de paradigme ye hakili ka sira hakili sira yelifondo o ye anw ka yelifondo dɔ de ye Moribo ninnu y'a kurakuraya dɔrɔn de nin minnu filɛ ne bi ni jamana ɲɛminɛ b'u bolo yanni u nana kɔlɔlɔ dɔ de kɔfɛ o jumɛn ye Mali golofinya ni golofin sigicogo sariyaw de bɛ yen nɔ ka kɛɲɛ n'a ka kɛnɛ ye n'i y'o kɔla fɔ dɔrɔn i bɛ taa ji la ka jan ko wali ko k'o ta k'i bi o jansan i ka mirindi cɛ la n'i y'a mɛn i bɛ fanga kɛ mɔgɔw de don basigi de bɛ yen basigi de bɛ yen dalu min bɛ olu yɛrɛ bolo k'a yira i m'a mɛn manto n'o ye nation ye
kɛnɛ dɔ de bɛ yen mirindi dɔ de b'o kɛnɛ kan wa dɔ fɔ dɔ de b'o mirindi la awɔ o ma kɛ ten gansanw u k'u miiri ka kɔ nin sama diinɛ ninnu donni ɲɛ golofina kɔnɔ golofina olu bɔnna minnu tun bɛ yen n'u ye marabaw kɛ n'an m'an kaman kɔrɔta n'olu ye olu ka mara kuntaga kɛra basigi ni coup d'état tɛ yen foyi tɛ yɔrɔ an ka jamana yɛrɛ kunnasigi dala minɛkala bɛɛ ye coup d'état ko kuma in de an tɛ coup d'état farafin yɛrɛ tɛ coup d'état dɔn parce que n'i y'a ye ka kafo jaso o k'a sɔrɔ aw ka kafo tilalen don mɔgɔ damadɔ dun dugumanin ko de la a y'anw ka golofiya kɔnɔ anw ka kafow kun sigilen don n'i y'a mɛn wagadugu ye san 1000 kɛ a bɛ mara la premier puissance la mara dafalen na coup d'état ma kɛ a kɔnɔ fɔ ɲɔgɔn ma k'a kɔnɔ siga foyi t'a la o bɛ débat yiri fondo dɔ de la nka depuis anw bɔr'o kan mun de y'an bɔ a kan nin diinɛ ninnu de nana ka wagadugu ci u y'an ka mirindi bila a ka ɲɔgɔn ye ni ye cogo jumɛn ye dɔ ye ala ka fani ye dɔ ye sitanɛ ka fani ye i n'a fɔ ala yɛrɛ kelen bɛ k'o dilan cogo min a ka kuranɛ na ala ka mɔgɔw ni sitanɛ ka voilà yɔrɔ a yɛrɛ ye o dilan ka opposant dilan a yɛrɛ la opposant min fana tɛna foyi kɛ fo tiɲɛni kɔ nka ale tɛ jalaki dɛ ni mɔgɔ min y'o tiɲɛni de ladege a b'o jalaki o de ye wagadugu bi o miirina in nalen wagadugu kɔnɔ o de ye wagadugu bi o miirina in de ye kɛra sababu ye fana ka soso min ko k'a bɛ an lasegin o miirina kɔrɔ in kɔnɔ ni o miirina kelen de kɛra sababu ye ka soso ci ka soso bin manden ta kɛra jumɛn ye o la k'a sigi ka an ka nafolo n'an ka fɛn bɛɛ cɛ sa ka t'o di arabuw ma i n'a fɔ sefa filɛ nin cogo min o kelen de bɛ yen an bɛ baara kɛ k'a di faransi de ma yɔrɔ o to yan wa silamɛya fana na anw fana bɛ baara de kɛ depuis a nana wagadu manden dɔ fɔ bolo ma o dalu pakisa c'est-à-dire o président ye Kanku Bala Keita ka hiji ye hali ale tɔgɔ bɔ Bala la k'a kɛ Musa ye fɔ k'a kɛ mirindi yɛrɛ bolo ko Musa ni Bala de ye kelen o fana y'a damana ɲɛfɔli ye nka o kun ye ale ka kisi kasa de ale ka complexe ale ka jɔn yɛrɛ ma a jɔnna benba sira mun na ka taa k'a bɛ taa a ba fagali jurumu yafa muru ka bilasirali kɔnɔ o de kɛra ka taa an ka sanu mumɛ jase ka segin ni juru fana ye ka na sanu tɔ min tun bɛ yan mande k'o fana ta k'o d'u ma o juru sara ye ka kuma lakuru ni min ye kolokoto faama o faama bɛ sigi golofina kɔnɔ i taatɔla de don ji la tant que i kɔ donnen don bɛnba ninnu ka miirina ma bari e b'i fɛ k'u janfa de i tɛ kunnawolo sɔrɔ i m'a ye manden n'a bɔra wagadugu la ani soso la i tɛ se ka masala foyi yira k'a bɛ kunnawolo sɔrɔ hakilimaya sira fɛ i b'a ye k'a bɛɛ ye walijɔnw de fo bi an ka faama ninnu bɛ yen ka walimɔgɔw de jansan sadiri n'i ye jateminɛ kɛ karamɔgɔ Kanku Bala Keita ka ko in kalanba de b'a kɔnɔ bon n'i y'ale ka hiji ko lajɛ yɔrɔ hiji kun de ale tora so de kan a so ye bolibagatɔ y'a ba de sɔrɔ ba tora o la o kɔrɔ ye a ma dabɔ kama ka ba faga nka o yɛrɛ la segin an benba sira kan o bɛ yen o mais o bɛ se ka o bɛ taa yafa magan cogo di ka taa mirindi yɛrɛ ka nafolo ka sɔrɔ kurukanfuga yɛrɛ la a fɔra de ko i t'i sigi mɔgɔ kunna k'i bɛ sigi tɔn de kunna o b'a yira k'a fɔ i t'i sigi yɛrɛ sagokɛla quoi o de fɔra kurukanfuga sariya la mais ka taa i ka jurumu yafa o dun o ye ka affaire personnelle de ye o ye kelen ka arijinɛ ɲini ko de depuis kurufa dun ma sigi c'est-à-dire empire dun t'i se ka sigi arijinɛ ɲini kama e ka arijinɛ ɲini jamana yɛrɛ ka musaka mumɛ mana t'o da fɛ benbaw ye o dɔnni ninnu o sanu ninnu dɔnni bɔli dɔnni mun ma ka fɔ wusujan kɔnɔ ka se ka o dɔnni tɔnɔbɔ e ka cɛya tɛ e y'a sɔrɔ dɔnni bɛ yen ne mirindi tun b'o olu maîtriser déjà e ma se ka dɔ wɛrɛ kɛ fo ka to o benba tiɲɛ jase fɛn dun tɛ ko a b'a a yɛrɛ nɔrɔ bila ka taa fɛ c'est-à-dire ressources premières matière première ninnu c'est-à-dire fɛn bantaw de don quoi a t'i b'a fɔ k'a ti ban fiyewu o la a b'aw bolo tuma min na n'aw ma s'a tɔnɔbɔ cogo la
n'a banna aw kungo de b'aw yɛrɛ bolo. E tɛ se ka a ye cogo di Kolokoto Himotep ko fɛn min ye da ko dɔ tiɲɛni e bolo yɔrɔ dɔ la k'o de ti yafa o fɛn in ma ko foyi ka taa wali jamana na i ti taa wali jamana na ten dɛ e bɛ taa nafolo min di olu ma sanu min dira olu ma a dira jɔn de ma a dira Ala de ma. En tout cas a dira arabu de ma. A dira arabu de ma. A benelakaw bɛ yen mande Solomi Dɔya walima Ladakɔrɔ tigiw bɛ yen badenw bɛ yen nka ale ma pan olu bɛɛ kunna. Et puis kabako ye min ye Kolokoto mande mori minnu ye a su ka bila nin na mais hali u tun k'a fɔ a ka di u ma a ka di olu ma olu bɛ Ala deli Ala bɛ yafa. En tout cas o de kɔrɔ ko Ala ye fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen de ye a bɛɛ ye makan ye de. A tun bɛ se ka taa di a bɛnna la fana o la an tun b'a fɔ ko sanu in a tora yan. Donc depuis o min laada sigira dɛ hali bi o laada de b'an ka jamana kɔnɔ. An ka walanda mun ka kan ka bɔ kɔnɔ an balima golofin dɔw de kalekan don ko ayi walanda tɛ bɔ o kɔnɔ o t'a la an y'o mun kɛ ka tɛmɛ f'an k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ de kɛ ka tila k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ an bɔnsɔn fana ka balo o jogo sagoya kelen kan tuguni k'a kɛ k'a di tɔw ma olu ka tila ka u sago k'an na tuguni. A lajɛ n'a fɔra ye bi ko hali bi ko anw ka kunnasigi gouvernement bɛ mɔgɔw bila ka taa hiji la o jamana nafolo jamana in nafolo dun tɛ silamɛ ta ye chrétien ta tɛ soma ta tɛ a fɔra de ko mirindi de ta don peuple kɔnɔ. cogo di aw bɛ jamana nafolo mirindi ka kunkan ye ko un peuple invite une fois ko mirindi kelen ko nata kelen ŋaniya kelen. O ti dɔwɛrɛ ye o anw ka yiriwa n'an ka fangamaya o b'o de ko fɔ o. Siga t'o la. Donc une nation est une communauté de destin commun. I b'a ye n'a fɔra mirindi ɲɛsigi kelen de bɛ aw bɛɛ ye ni kelen in tora a ma kɔni. I b'a ye k'a fɔ hali bi Kankun Musa ye o ko min kɛ o de bɛ sen na a sera jamana sigikan sariyaw ɲɛmɔgɔw k'o labato ni hɛrɛ tun bɛ nin ko ninnu na jamana filɛ nin ye dingɛ min kɔnɔ a kun tɛ taa depuis an bɔra an sugu la fo sisan anw b'a ka jigin de. O de kama kumaden in bɛ mun kan n'i ye jateminɛ kɛ c'est-à-dire n'i y'a ta bolo kan i bɛna ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la sama diinɛ ninnu ani mɔgɔya yɛrɛ de ti bɛn fiyewu. Bawo e bɛ fili de kɛ ka tila k'i yɛrɛ waso n'o fili ye k'i yɛrɛ lajanko n'o fili ye ka mɔgɔya tiɲɛ ko dɔ kɛ ka mɔgɔ wɛrɛ mago sa ko dɔ kɛ k'i yɛrɛ mago sa ko dɔ kɛ k'i bɔnsɔn mago sa ko dɔ kɛ ka tila k'i waso ne ko bɔ ko Ala de ko ten. Yɔrɔ an kanbɛ de ko yala ko sɔnmaya diinɛ de don wa walima jogoya a nana ka jogo bɛrɛya de sabati. An ka ta dɔrɔn ka yɔrɔ dɔ ye nin nɔ Kankun Musa ta in na ka yɔrɔ dɔ ye nin nɔ ko i y'i tugu i m'i tugu k'a ye ko san kɔnɔ wagati kelen bilalen don yen nɔ o bɛ kɛ ka jurumu de yafa. Est-ce que i y'a faamu? C'est-à-dire jurumu de bɛ yafa quoi. C'est-à-dire mɔgɔ jurumu dan tɛ taga yen quoi. Il faut que i ka jurumu de kɛ ka sɔrɔ ka wari ɲini ka taa yafa. Bon fɛn min nalen don i ye jurumu minnu bɛ bɔ yan nɔ k'u bɛ taa mabato kɛ sisan n'o y'a sɔrɔ ko i ye tiɲɛni kɛ min kun a tiɲɛni nɔ dilan ye a hiji ko kun y'a jumɛn mais e ye tiɲɛni kɛ min kun i tɛ a dilan ye dɛ i t'o nɔ ma segin dɛ i bɛ taga de ka taa. K'a sɔrɔ mɔgɔya jɛ sariya tɛ sɔn o ma fiyewu jɛ kɔnɔ n'i ye jɛ ko mun tiɲɛ i b'o ko nɔ de dilan nka e b'a kɛ Ala de bɛ taa dilan a kabako dan de don. Bon yɔrɔ nin tɛ se ka ni anw jigi dalen b'a kan k'a fɔ jurumu ko i mana taa yen ko i jurumu bɛ bu i la i n'a fɔ i ba ye i bange cogo min. Donc jamana bɛɛ jamana mɔgɔ b'a la sa bɛɛ y'a ye ja hali n'an ye tiɲɛni kɛ Ala bɛ se k'a ko ka bɔ a la. Donc mɔgɔw t'u tɔ to tiɲɛni na a bɛ tila ka fɔ an ye tuguni ko non ko a dabɔra jogo ɲumanya diinɛ de kama o bɛ se ka kɛ cogo. Ala yɛrɛ b'a yɛrɛ mankutu k'ale de ye yafa masa ye ale t'a yɛrɛ mankutu ko ale ye tiɲɛni bali masa ye dɛ tiɲɛni kɛlen kɔ
tieni kolokolo mansa ale b'a yɛrɛ waso n'o de bon ye yafa mansa ye ko yafala don le pardonneur ko hinɛla don ma hinɛla fana don le tout miséricordieux le très miséricordieux donc o la a b'o o bolo kelen de kan ni dun ye jateminɛ kɛ hali a b'i b'a fɔ denmisɛnnin ka ko par exemple denmisɛnnin kelen ka a ka samara latunu n'i y'a ɲininka ko e ka samara bɛ mun k'a bɛ yen fɛ k'a tununa de wa a tununa jɔn de y'a tunu dimɔgɔnin de y'a tunu donc sama diinɛ ni sigilen don kelen de kan c'est à dire e bɛ tiɲɛni kɛ tu trouves i bɛ excuse dɔ sɔrɔ c'est à dire i bɛ kun dɔ sɔrɔ ka a da o la yen donc o de y'a kɛ quoi o la an bɛna depuis sama diinɛ ninnu nana an fɛ yan nɔ a nana a ye sɔn juguya min yɛrɛ fanga dun kosɛbɛ plus sama diinɛ ninnu bɛ ka fanga sɔrɔ a jama bɛ ka caya o tiɲɛni de fanga bɛ ka sɔrɔ wa a jama bɛ ka caya o ye tiɲɛni jumɛn ye n'a bɛ f'o ma ko ɲamɔgɔya ni arabuw ko a ma ko zina n'o ye jɛnɛya ye an b'an yɛrɛ ɲininka cogo di a bɛ fɔ ko nin diinɛ in ye sɔnmaya diinɛ de ye ko a kira nana ka se ka jogobaw de dafa mais plus anw fɛ yan u yɛrɛ ka kuma ko 90% musulman k'olu de ye majorité ye olu de kan ka lamɛn olu de bɛ impôt sara olu de bɛ taxe sara olu ka taxe sara ta ni u ka impôt sarata de ka ca ko normalement ko démocratie ko min jama ka ca k'o ta de bɛ kɛ or que olu bɛ ka ɲinɛ u bɛ ka impôt ni taxe min sara u ta k'a sara k'u ye silamɛ ko u bɛ k'a sara de k'u ye maliden ye wa Mali sariya la a ye maliden de a tɛ silamɛ ye dɛ mɔgɔ tɛ taxe sara k'i ye soma ye o t'a sara k'i ye chrétien 90% musulman ko n'i y'a ta olu yɛrɛ ka jate la a kuma ka ca dɔɔni dɛ o ye tiɲɛ o la n'i tagara u ka Ala ye sariya min jigin jɛnɛya ko kiiri ko kan kuranɛ sura 24 n'o ye nuru ye suratul nuru yelen fɔda jɛnɛya ka a fɔ dɔrɔn ka se k'a dɔn ko karisa ye jɛnɛya kɛ a ye sariya min ta o la an bɛ fɛ ka kuma o de kan o de ye ko i ka se k'a bɔ i da ko karisa ye jɛnɛya kɛ ni an b'a a sababu nuzuli fɔ Ayisa kira yɛrɛ muso Ayisa fɛn in sababu nuzuli o de ko fo seere 4 seere 4 de ka cɛ ni muso ye k'i n'a fɔ ko kala bɛ daba kala bɛ daba bara kɔnɔ ou bien kale bɛ kale bara kɔnɔ cogoya voilà ko fo o ko n'o ma ye donc seere 4 mun y'a ye o ye cogo la pour que k'a fɔ ko karisaw ye jɛnɛya kɛ bon mɔgɔ bɛ hakili jɔ mun kan nin yɔrɔ la d'abord ni sariya in pour la en tout cas dɔ fɔ la ne k'a mɛn ko une loi à effet rétroactif a fɔlɔ kɛra nin ne k'a mɛn quoi c'est à dire k'a fɔ sariya ka ta a bɛ ko nataw de appliquer ko nataw de la mais mun kɛra ka sariya ta ko o yɔrɔ bɛɛ ka o appliquer mun tɛmɛna la o kɛra nin de o seere 4 o yɛrɛ ye cɛ don dɛ bawo silamɛya kiti la ni muso don 8 ne don parce que ko cɛ 1 de ka sariya bɛ bɛn muso 2 ka sariya ma donc ni muso damaw don f'i ka fɔ muso 8 de ka sɔrɔ mun y'a ye i b'a fɔ kale bɛ kale bara kɔnɔ cogoya min na pour que a ka dɔn ko ɲamɔgɔya kɛra jaloya kɛra yɔrɔ nin de ye fɛn ye u yɛrɛ b'u kunna wolo a la kosɛbɛ olu bolo ko nin ye ko ɲumanba ye u yɛrɛ b'a ko sɛ ko kiri foyi man tilen ka tɛmɛ nin kan nka an bɛna a lajɛ an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɔ sariya la sariya kiri la ni ɲɔgɔnna kiri la a mago bɛ preuve matérielle de la parce que seere 4 o bɛ se ka sɔrɔ o ka nɔgɔn kojugu nka n'i nana n'a ye sariya yɛrɛ la mun de b'a jira ko o mɔgɔ 4 y'a ye n'a nana sisan ko ka dalilu ɲini o la
mun de b'a yira ko mɔgɔ naani ninnu y'a ye fo ko danaya mɔgɔ ko c'est-à-dire danaya b'u kan quoi est-ce que o bi dalilu bɔ wa n'an taara sariya yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli n'a bugubuguli kan o bɛ dalilu bɔ wa n'i y'a jate minɛ i b'a ye à vrai dire a dabɔra dɔrɔn a kana se k'a latɔnɛ bawo mɔgɔ bɛ ko lafasa ni a kɛlɛli tɔgɔ ye o bɛ kɛ quoi i b'a fɔ occidentaux ninnu bɛ mun kɛ i b'a fɔ Vladimir Poutine y'a fɔ a ka bɛlɛna la cogoya min na c'est-à-dire olu de b'a décider ko nin de ka ɲi e ma quoi walima olu de b'a décider ko nin de ye kanabila sira liberté sira olu de b'a décider ko nin ye bɛɛ sira démocratie sira o démocratie tɔgɔ la a bɛ k'a fɔ ko minnu ka ɲi ka don démocratie da fɛ u bɛ t'olu bɛɛ faga ka ban donc olu su de bɛ n'o démocratie kɛ yan donc i b'a ye ko bɛ kolokolo c'est-à-dire ko fanga bɛ don n'a kɛlɛli tɔgɔ ye pour que i k'a dɔn ko fanga bɛ ka don n'a kɛlɛli tɔgɔ ye ni mɔgɔ bɛ ka a fɔ a dabara la k'a bɛ ka ko dɔ kɛlɛ i b'a kɔfili lajɛ résultat de bɛ lajɛ c'est-à-dire ale bɛ ka kɛlɛli kuma fɔ n'a tɔ bɛ ka warakata fɔ kɔrɔ ale de bɛ ka o suran kelen in kɔnɔ fana a yiralen don k'a fɔ aw kana don sow kɔnɔ n'a ma diɲɛ ɲini so kɔnɔ mɔgɔw fɛ sisan seere naani yɛrɛ sɔrɔ cogo n'a fɔra sa k'an ka a labato k'i k'a labato ko wa ko n'a fɔra ko kuranɛ ka kiti yɛrɛ ma n'a fɔra ko diɲɛ ma k'i ma i ka don so in kɔnɔ k'i kana don f'u ka jɛn n'a ye diɲɛ ka di ma de i kana don bon yɛrɛ de kɔnɔ fiyewu k'a sɔrɔ i ma foli kɛ sokɔnɔmɔgɔw la wa foli dama k'a fɔ i ye foli kɛ dɔrɔn k'i kari ka don o tɛ dɛ non n'u ma diɲɛ i ka don i ti don dɛ sisan yɔrɔ preuve matériel tɛ a la dɔ in fɔ ka nɔgɔn k'a fɔ seere naani yɛrɛ ɲinini hali ni ko seere 100 o ɲinini ka nɔgɔn c'est-à-dire concrètement n'i ye minɛli kɛ kuranɛ yɛrɛ kiti ma a tɛ se ka sɔrɔ yɛrɛ de bawo a tɛ se ka sɔrɔ quoi condition b'a la pour que i k'a ye yɛrɛ barrière dalen don o la o dalen don o la fɔlɔ wa ni i y'a b'o kɔnɔ sisan ka taa o de kama u b'a la ko ka kiiri tigɛ ni ko fo kiiri ka tigɛ ni kuranɛ parce que munna n'i taara ni a y'an ka tribunal la sisan olu bɛna aw ɲininka de preuve matériel la ɲɔnɛ fɔli tɛ bɔta kɛ bilen ne ko n'aw naani ko k'u y'a kɛ n'olu ko k'u m'a kɛ preuve bɛ u bɛ ɲangi Mali sariya la ni mun ye preuve matériel foyi tɛ yen mais u ta in na sisan a bɛ se ka ɲangini bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ seere naani bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔ bɛ ɲangi k'a faga ka sɔrɔ nkalon don parce que a fɔra de ko seere naani donc i b'a ye ko mɔgɔw bɛ girin na ko an ka kiiri tigɛ ni kuranɛ u t'a dɔn kuranɛ in yɛrɛ sariyaw sigilen bɛ sigi cogo min na quoi ni dɔ b'i fɛ ka fɔ n'an taara bibulu kɔnɔ yɔrɔ kumada yɛrɛ de ye an ko ɲininkali n'a ka d'an ye ɲininkali kumada yɛrɛ ye ɲininkali de ye ka ɲɛsin kerecɛn ni silamɛw ma o de kama an bɛ fɛ ni mɔgɔ min y'a dɔn i bɛ se ka fɔta ninnu makiti i ka se ka don k'a makiti c'est-à-dire k'an ka fɔta ninnu sɔsɔ wala bawo an ye a ye cogoya min na an b'o de fɔ an bɛ k'an ka faamu de fɔ ni bibulu ma filɛ ni donna ancien testament kɔnɔ n'o ye tawurata kɔnɔla ye ni ye Deutéronome lajɛ Deutéronome chapitre 22 verset 28 ani 29 mun bɛ fɔ ye ko ni i cɛ dɔ ye ni muso dɔ ye ɲɔgɔn ye mun bogotigiya ma ta fɔlɔ wa a ma minɛlen tɛ ko ni o binn'o kan ka da o fɛ fanga la c'est-à-dire ka bin a kan quoi n'i ye musomani violé ko o nɔ bɛ ladilan cogoya min na ka bɛn tawurata ka ɲɛfɔli ma ko sikili wari ko o 50 bɛ di bogotigini fa ma wa ko i bɛ o bogotigini o bɛ d'i ma i b'o ta k'o k'i muso ye quoi yɔrɔ n'i ye nin kiti lajɛ a bɛ fɔ de ko n'i binna muso kan mun ma furu k'i bi sikili wari 50 di fa ma o la yɛrɛ bɛ muso in ta bon ne ye jateminɛ kɛ sisan bon
olu bolo ko nin ye sariya ɲuman ye k'a bɛn olu yɛrɛ cogoya yɛrɛ ma quoi mais e yɛrɛ ka lajɛ k'a sɔrɔ très concrètement nin kɔrɔ de ye ni muso min ka di i taw de b'a sɔrɔ cogoya min na i dan ye ka fɛɛrɛ kɛ ka bin a kan n'i sera ka bin a kan a bɛ d'i ma de parce que o de y'a sariya ye a kiti y'o de ye n'i binna a kan i b'a ta i bɛ 50 di sigili wari 50 di fa ma o y'a kɛlɛ i ta ye tant que e bɛ balo la ale bɛ balo la i b'a ta donc a diyara a ma diya ye t'a la i bɛ bin a kan k'a ta yɔrɔ o ye binkani fɛɛrɛ yɛrɛ yiralen ye mɔgɔw yɛrɛ la sa o n'i ko i bɛ baara kɛ ni tawurata ka kiti ye sisan par exemple bɛɛ de bɛ kɛ binkanina ye bon n'i tɛ se ka muso min sɔrɔ i bɛ bin a kan de fo n'i ma se bon ni an donna injila kɔnɔ nouveau testament kɔnɔ l'évangile Marc fɔda Marc lɛra a chapitre 9 n'an donn'o kɔnɔ k'a ta verset 43 la ka na verset 47 la mun bɛ yira k'a fɔ ko ni i bolo de bɛ se ka kɛ i ka fili sababu ye k'i k'i bolo tigɛ i ka to bolo kelenya la ko n'o tɛ ko i ni bolo bɛɛ bɛ don jahanɛmɛ kɔnɔ ko ni sen de bɛ se ka kɛ sababu ye i ka fili kɛ ko i k'i sen tigɛ ko sen kelenya da ka di i la ko ni i ɲa n'o de bɛ se ka kɛ sababu i ka fili kɛ k'i k'i ɲɛden bɔ ko walasa i kana don jahanɛmɛ kɔnɔ bon ni Isa ka nin kuma in lajɛ sisan Bible kɔnɔ Nouveau Testament kɔnɔ Injila kɔnɔ i bɛna ye c'est comme si sans responsabilité zéro quoi jebiyali foyi tɛ yen i b'a fɔ u ye sitanɛ ko ni fɛn ko ninnu fɔ cogoya min na c'est à dire ni e ye ko kɛ e nɔ t'i bolo de nɔ don quoi ni y'o de ye quoi ni i ye ko kɛ e nɔ tɛ i ɲa de nɔ don donc ɲa de bɛ bɔ quoi n'i ye ko kɛ e nɔ tɛ i sen de nɔ don donc i sen de bɛ tigɛ quoi bon nin de la ka kɛ koronya jumɛn furakɛli ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ dɛ bon ni o de kama an bɛnbaw ye ko ka sariyaw la ko an bɛ bɛɛ bonya ka miirina kan n'i ye nin bɔ yɔrɔ sigibaw ni yɔrɔ sigi mɔgɔw ka koɲaye la k'a fɔ k'i bɛ nin ta ka na nin cogo bɛɛ kunna a t'i ɲɛli kɛ ye Isa ka nin kuma in na Injila kɔnɔ c'est comme si ne tagamana ka taa mɔgɔ ka fɛn ta sisan e nɔ tɛ dɛ i sen mun y'i lase i bolo min y'a ta ani i ɲɛ mun y'a ye i bolo ka sɔrɔ k'a ta olu de nɔ don sen ni bolo ni ɲa de nɔ don e yɛrɛ nɔ tɛ donc i b'olu de tigɛ pour que i kana na o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ quoi donc i y'a ye c'est à dire mɔgɔ sɔn b'i kɛɲɛ ka se nin degré la cogo di fo ka nin kɔlɔlɔ fili kan sugu fɔ ni dun y'an bɛnbaw ka kurudu ta k'a lajɛ Mat ka kurudu 42 la les 42 lois de Mat o kurudu mun ka kɔrɔ ni Samalera ninnu bɛɛ a ka kɔrɔ ni Bible ni Kuranɛ ye n'a fɔra Bible Taurata ni Injila ni Zaburu o bɛɛ farali ɲɔgɔn kan o de bɛ wele ko Bible voilà donc o la bɛnbaw ko cogo di u ka kurudu 30 kɔnɔ ko j'agis de manière respectueuse des autres ko n bɛ kow kɛ mɔgɔ tɔw bonya kɔnɔ donc olu m'a fɔ yan ko ni par exemple ni e y'a ci dɔ tulo kɔrɔ k'e nɔ tɛ k'i bolo de nɔ don olu m'o fɔ dɛ ko i bɛ ko o ko kɛ k'i b'a kɛ mɔgɔ tɔw bonya kɔnɔ ko cogo di kurundu 32 na ko je suis ma guidance intérieure ko n bɛ n yɛrɛ kɔnɔrɔ bilasiralikanw n bɛ to n yɛrɛ kɔrɔ bilasiralikanw kɔ c'est à dire yanni n k'a fɔ nin de ka ɲi nin de ka ɲi ko n yɛrɛ de bɛ k'o kɛbaga fɔlɔ ye u bɛ mun fɔ tuguni kurundu 33 na ko je converse avec la sensibilisation ko n bɛ kumaɲɔgɔnya kɛ ni sobilakunu ni c'est à dire k'a fɔ ko samiya na wa a t'a na n y'a mɛn n sɔnna k'a fɔ ko n dalen don ko dogolen na o tɛ dɛ ɲɛfɔli de bɛ kɛ ɲɛyirali de bɛ kɛ ɲɛyirali kɔnɔ ɲɛyili de bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko faamu la compréhension mais e ma ɲɛyirali kɛ e bɛ fɔlɔ ka danaya de ɲini bon jɛ sariya yɛrɛ bɛ sɔn o ma danaya o fɛn ye yan bɛnbaw bɛ tila ka mun fɔ u ka kurundu la tuguni kurundu 34 ko je fais le bien ko n bɛ ɲuman de kɛ
o ka tila k'a fɔ tuguni kurulu binana na ko je réalise avec intégrité ko n bɛ kow kɛ ni tilenbagaya ye olu m'a fɔ yan ko ni n bolo bɛ kɛ sababu ye ka n lafili n bɛ n bolo tigɛ mais non o bɛɛ ye i kɛtɔ de ye k'i ka sɔmaya kɔ dogo k'o turu da i bolo kun walima i sen kun walima i ɲɛ kun bawo a bɛɛ bɛ yiri nin la n'o ye hakili ye ni hakili ma fara mun kan farikolo b'o yira farikolo b'o exprimer quoi farikolo b'o labɔ dɔ bɛnbaw ka nin na nin de fɔra a ma fɔ ni mɔgɔ ma sɔn o ma i ye kafiri ye a ma fɔ i bɛ don jahanɛmɛ kɔnɔ wa i tɛ nin ɲini mɔgɔ fɛ dɛ ni sariya i bɛ nin wajiba i yɛrɛ de kan mais olu t'a la e de fɔlɔfɔlɔbagatɔ bɛna bɔ dɔ kan ko cɛ i farati dɛ bi i ye tigadɛgɛna de tobi ala ko bi ta ye sagasaga de n'i ma sɔn o ma i ye kafiri ye a ko bɛ cogo di o la tuma guna karamɔgɔ an bɛ se ka sira di kɛnɛma mɔgɔw ma weleli bɛ se ka kɛ 20 20 18 65 20 20 18 65 o la ni mun bɛ weleli kɛ o k'i hakili to kɔmasegin ko la 20 20 18 65 ayiwa an karamɔgɔ voilà retour ti n bolo dɛ n bɛ se ka hakilila di dɔrɔn sisan y'a ka baro nin ka di a y'a jija nin ko in na ne yɛrɛ tɛ nin lamɛn nka bi fɔ nin balila nin na cogo min nka mɛ a bɛ ka walawalali minnu kɛ nin ye diinɛ ninnu na a b'a ɲɛfɔ yɛrɛ yɛrɛ de pour que mɔgɔw ka se k'u ta n'u bila dɔn ne tɔgɔ ye Salifu Ɲagate yanni ka don kuma kɔnɔ parce que hali hiji la a bɛ ka min fɔ nin ye n'i y'a yɔrɔ jate ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ hijikɛla man ca parce que kuranɛ yɛrɛ b'a fɔ n'a se b'i ye de i ka taa kuranɛ de ko balimaw ka hinɛ ɲɔgɔn na bon i mɔgɔ kelen ka dɔrɔmɛ kelen juru mana k'i la i ni mɔgɔ dɔ ni ɲɔgɔn cɛla la ko i ka hiji tɛ minɛ bon n'a fɔra anw fɛ yan mɔgɔ dama min bɛ bɔ yan ka taa hiji ka a kan ka dɛmɛ kɛ mɔgɔ minnu ye pour que faso ka taa ɲɛ o ka sira ka ca i b'a sɔrɔ a bɛ wari min bɛ taa hiji in na dɛ o bɛ se ka nafaba de ɲɛ faso kɔnɔna na a yɛrɛ balima siraw ni u ka dugu kɔnɔnaw la ne bolo n'a fɔra ko se b'i ye fɛn o fɛn na k'i k'a kɛ de i se kɔfɛ ne hakili nin bɛɛ hakɛ bɛɛ dafalen fɛ de i bɛ se ka nin kɛ o parce que hiji ye komi n'a fɔ bonisi de ala ka hakili ɲuman d'a ma a ka nin kuma in ka ɲi bon o kɔfɛ ayiwa an bɛ sira di mɔgɔ wɛrɛ ma o ka se ka 20 20 18 65 a b'a hakili to kɔmasegin na walima ni ɲininkali bɛ n bolo walima o de bɛ a diya kosɛbɛ an ka parce que ɲininkaliw dɔw bɛ yen o tun kan ka kɛ ale la voilà ne retour tun b'a bolo an tun bɛ se ka ɲininkali dɔw k'a yɛrɛ la o la an bɛ o ta an balimakɛ ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ allo an tulo b'i la allo an tulo b'i la ayiwa an n'ale ma ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ bari kolowoto i moteur 20 20 18 65 walima 71 27 47 29 71 27 47 29 voilà 71 27 47 29 fo a ka dɔn ko hiji se in ye e bɛna taa yɔrɔ minnu na olu ka musakaw ni fɛnw bari aw bɛ taa yen nɔ olu ka makɔrɔnkɔrɔni a b'olu ka jamana yiriwa de ni i bɛ jigin yɔrɔ min ta ye dunan jigin yɔrɔ minnu ta ye jabon minnu ta ye i b'o wari bɛɛ de sara o hali i bɛ taa gabakuru min ni saga minnu ni dumuni i b'a bɛɛ wari de sara olu ka jamana ye gabakuru mun san ye ka tila k'a fili i b'a bɛɛ sara olu ka jamana de ye mɔgɔw ka dɔn k'a bɛ kɛ jurumu yafa de nata kama n'a se b'i ye o ye de n'a se t'i ye ni jurumu bɛ to a ka dugu la ye a banna ni mɔgɔ yɛrɛ kan ka faamu a ko sigilen bɛ ka jurumu yirila ka tila k'o yafali siri fo se dɔ de ka ye e ye e t'a dɔn e tɛna t'o se di dɔ de ma n t'a dɔn Pierre Noir gabakuru finman de b'a yafa wa ou bien Ala de b'a yafa bɔ f'i k'o de sumusumu walima ni yɔrɔ ka jan a la k'i bolo ɲɛsin a ma ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛ la an karamɔgɔ allo an karamɔgɔ i bɛ kɛnɛ kɔnɔ allo an tulo b'i la allo an tulo b'i la o karamɔgɔ
Aïwa. 20 20 18 65 walma 71 27 47 29. Aïwa karamɔgɔ an b'i lamɛn. Ayiwa k'a fɔ dɔrɔn hiji yɛrɛ kun ye jurumu yafa de ye. U bɛ fɛn o fɛn fɔ a la o bɛɛ ka se k'a ko cɛ ɲa i ɲɛkɔrɔ de a bɛ silamɛw ka kelenya ko fɔ a bɛ nin ko fɔ a bɛɛ kun ye jurumu yafa de. O jurumu yafatɔ i bɛ taa i ka nafolo cɛ k'a d'olu ma ye. Bon san o san ni hiji bɛ kɛ a kɛcogoya la. Olu bi 11 milliards de dollars wari miliyari 11 sɔrɔ a ko in sen fɛ donc n'a fɔra ko n'a bɔra setigi ko la ka kɛ ko i bololankolo ka taa i dun man ka taa kungo bila olu dala yen bon i taara i yɛrɛ de ka jurumu yafa i ma taa olu ta yafa donc olu mago bɛ i bɛ taa wari mun cɛ ka di olu ma o de olu mago b'o de la donc yɔrɔ diyagoya ye a ka f'e ye ko fɔ ayiwa an b'an karamɔgɔ dɔ ta yan. Karamɔgɔ an tulo b'i la. Ayiwa i fɔlen don n bɛna a ɲininkali kɛ komi returu tɛ n bolo. Awɔ. Aw bɔra ka kuma kuranɛ ka jɛnɛ pour que i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ ye jɛnɛya kɛ f'i ka seerew sɔrɔ k'a sɔrɔ. Awɔ. Ko u y'a ye i n'a fɔ kalakisɛ ou bien dababara bɛ fɛn kɔnɔ cogoya min na. Awɔ. N'a sɔrɔ a ko b'o cogo la jɛnɛyakɛla bɛ Mali la yan est-ce que jɛnɛyakɛla yɛrɛ minɛna fɔlɔ wa nin cogo in na. Mali la yan nɔ. Mali la yan o kɔfɛ est-ce que nin ye jɛnɛya de caya wa a ye jɛnɛya de dabila. Nin kɔni b'a caya de o bari sahaba dɔ yɛrɛ ni a y'a jiginen ko sahaba dɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'ale tɛ se ka nin ku k'ale kɔni mana taa mɔgɔ sɔrɔ a muso kan k'a fɔ ko f'ale ka taa seere 4 ɲini ka na k'o ti ɲɛ dɛ k'ale ma fɔ ko Ala ka sariya tɛ dɛ ko mais k'ale tɛ se ka. Allo. Ayiwa an karamɔgɔ ye sira di mɔgɔ wɛrɛ ma. 20 20 18 65 walima 71 27 47 29. Or que ni ye anw bɛnbaw ka ko ninnu lajɛ mɔgɔ y'a sigi cogo lajɛ kolokoto yanni mɔgɔ dɔ ka don. An karamɔgɔ dɔ bɛ sira la. Ayiwa karamɔgɔ an tulo b'i la. Karamɔgɔ. Ayiwa ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de tɛnku a la. Ka kɛ ni kumada yɛrɛ ye. Karamɔgɔ taara baasi tɛ a bɛ se k'a don. Ayiwa n'a donna a b'a ka ɲininkali kɛ. Yɔrɔ anw bɛnbaw ye ko in sinfɔnya cogo min olu ye anw ka ɲɛnɛmaya sinfɔnya ka an sigi kari kunda de sɛrɛkulu. Allo an karamɔgɔ. Allo an tulo b'i la. Voilà, comme ko b'a la quoi ne ko fɛngɛ dɔw da nin quoi parce que a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ko ni mɔgɔkɔrɔw ya baara min kɛ k'a bɛɛ ɲuman ye quoi a ɲumanw ni jugumanw kan ka woloma dɔɔni quoi. San kuta ka faga taa koyi dɔnni ka m'o de. Ɲininkali ayiwa komi e tɛ se ka ɲininka ayiwa karamɔgɔ an bɛ lamɛnni kɛ parce que an karamɔgɔ dɔ tun bɛ ka don a ma sira sɔrɔ. An ka mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ kɛlen don ka kow sinfɔnya furu la ka furu ko sinfɔnya ka ban pewu u ye furu kɛ kabila de kungo ye ka furu kɛ dugu de kungo ye ka furu kɛ jamana de kungo ye donc mɔgɔ dɔ tɛ yen nɔ ko tuma min bɛ yen farikolo ka sekoya la n'o waati min sera o ko de bɛ kɛ o de sinfɔnyanen tun bɛ anw bɛnbaw bolo c'est à dire olu ma kɛnɛ di tiɲɛni ma quoi n'i y'a ye. Ayiwa karamɔgɔ an bɛ karamɔgɔ an tulo b'i la. Ayiwa ko kɛra baara ye baasi tɛ n'an karamɔgɔ ma se ka sira sɔrɔ k'u k'an mago to k'a ko in bɛnnen tɛ ten kosɛbɛ. Olu ma sira di tiɲɛni ma jango olu y'a lajɛ ni nin ko in ma kɛ ni nin ko in ma sinfɔnya a kɔfili bɛ se ka kɛ mun de ye mirindi kan donc olu sina k'u ɲɛsin ten
fɛn min de kɛbaliya bɛ na ni kɔlɔlɔ ye olu ko bali olu ko ko ka sameya bila malo nɔ na ka sameya bila malo nɔ na cogo di i ma mɛn malo la i ma samɛ de ni samɛra i tɛ se ka malo fiyewu samɛya ye mun ye ka se k'i yɛrɛ minɛ i bolo ko ko bɛ se ka kɛ sababu ye k'i malo i k'i yɛrɛ mabɔ bɛɛ la lamala an fɛ jaloya ye malola ko ye tigɛriya sadiri sunya somaya fan fɛ o bɛɛ ye malola ko ye o lebu ayiwa an b'an karamɔgɔ ta yan allo ayiwa karamɔgɔ ni jɔ ala ka jɔn ka ka kan an b'a karamɔgɔ an ka baro ma bɛ ka masiri dɔ k'a la ne ye fɛn min faamuya fɛn in na olu ye jɛnɛya kolokolo dɔɔnin kuranɛ kɔnɔ min tɛ yayɔrɔ ye ko mutaha kurukurunin a y'o daga ne kɔni hakili la hali ni taara suguruba fɛ yen n'i ko i n'a ka kuma ka taa fɛrɛ yan na fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn ye ne kɔni ma yɔrɔ sɔrɔ ko in na kosɛbɛ kosɛbɛ n'a bɛ se ka fɛn dɔ fɔ ɲɛna ka maa min faamuya la baasi tɛ i bɛ sira di karamɔgɔ wɛrɛ ma ayiwa karamɔgɔ karamɔgɔ ayiwa komi tuma taara ka ban ɲininkali teliman dɔ de bɛ ne bolo ka tɛnku aw la awɔ ka kɛ ni jurumuko ta fanfɛla ye awɔ i b'a ye an ka mɔgɔya kɔnɔ awɔ n'i ya mɔgɔ dɔ ka fɛn suɲa an ka polisiw ou bien an ka juges n'olu y'a ye olu bɛ se ka ɲini ka sɛgɛn a tigi ma awɔ nka munna se bɛɛ tɛ olu ye ka se ka fɛn bɛɛ ye walima ka se ka fɛn bɛɛ tabaga dɔn awɔ mais yala ala yɛrɛ n'a ka mɛlɛkɛw fɛn bɛɛ bɛ kɛ olu mun ɲɛna wa olu yɛrɛ min bɛ fɛn bɛɛ sinfonya mais munna mɔgɔ dɔ ka misi kɔnɔ wɛrɛ kɔnɔ misi bɛɛ bɛ se ka cɛ walima an ka bitigi kɔnɔ wari walima banki wari bɛɛ bɛ se ka cɛ ala t'o bali wa a t'a segin a tigi ma fo lahara yala a bɛna taa misi de mara lahara ou bien a bɛna taa wari dɔ de labaara lahara ne bɛ ɲininkali o dɔrɔn de an ni jɔ baasi tɛ ka jɔ sabati ayiwa karamɔgɔ an tulo b'i la karamɔgɔ an ce an b'a ɲininkali dɔ tun bɛ ne bolo ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ aw la min b'a mɛn aw sɔrɔ man di ko kuranɛ kɔnɔ ko ko ni jɔnmuso b'i bolo hali ni furulen don ni jɔnmuso pardon hali ni jɔnmuso furulen don mɔgɔ wɛrɛ ma tant que e ka jɔn kɔni don ne e mago sera a ma a dagalen de ye quoi ne ma nin faamuya ayiwa baasi t'a la a ɲɛ yɛrɛ an bɛ tila ka dɔɔnin fɔ a kan o na diya an ni ce an b'a ayiwa an bɛ mɔgɔ kelen ta karamɔgɔ an tulo b'i la an karamɔgɔ a ni jɔ ka jɔ sabati ɲininkali sɛbɛn ne bolo quoi awɔ parce que a fɔra ko an danna ko ka ala kɛ bato awɔ donc ala bato ni mɔgɔ min ma sira fɛ awɔ jamana de bila ni ɲɛ e ka kan ka janga sa ye parce que e ka diɲɛlatigɛ la e min i jɔ i jɔyɔrɔ la donc o kama tɔɔrɔya bɛ taa la i ka jahanama kɔnɔ mais a bɛ kan ka fɔ o jahanama kelen o kɔnɔna ye ko n'i golo jenina ka jeni fo k'a mɔ ko a bɛ wɛrɛ bɛ bila i kan min i ka diɲɛlatigɛ golo tɛ kelen ye pour que i ka se ka jangata tɔɔrɔya sɔrɔ o golo kura min lala i kan o ye o yala o tɛ o nana diɲɛ kɔnɔ ka ala bato walima o ɲininkala mɔgɔ tɔw o fana ka kan ka sɔrɔ bon vraiment ni miiri sera ma fo n ka ɲininkali kɛ a ko kan baasi t'a la parce que a fɔra de ko an bɛ tɔɔrɔya sɔrɔ de parce que ko an ye diɲɛlatigɛ kɛ an ma bato kɛ mais bato kura min bɛ la o kan o mɔgɔ sɔn o kura dilanna dɔrɔn ka même temps k'a jangata en tout cas vraiment ni mɔgɔ donkun kɔni kɛra jahanama la k'i m'i jɔ i jɔyɔrɔ la awɔ a kuma ka ca dɔɔnin dɛ bawo ala yɛrɛ ma se k'a jɔ a jɔyɔrɔ la fiyewu o kɔni ale mun ye ko bɛɛ golibaga ye ale mun y'a bɛɛ mamarabaga ye n'ale ma se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ale yɛrɛ ko mɔgɔ t'a kɛ dɛ ale de b'i bila k'a kɛ bawo ale bi mɔgɔ kanda mun y'a ja a bi mɔgɔ lafili mun y'a ja
a y'a fɔ ten pewu. O b'a yira k'a fɔ de ni i donna jahanama kɔnɔ ale de y'i ladon bawo o y'a ja. Awɔ a y'a kɛ ten mɛnɛ. Ka kuma ka ca. Baasi t'a la karamɔgɔ. An bɛ. Karamɔgɔ komi tuma gunna. Tuma gunna. I bɛ se ka dakura damadɔ fɔ ɲininkali ninnu jaabi kan. Awɔ. An kɔni. Jɔnko kuma. An karamɔgɔ dɔ bɛ ka sira ɲini ko tuma dafara. Tuma dafara ani karamɔgɔ Magan ka ɲininkali. Ni i taara an bɛnbaw ka somɔgɔya kɔnɔ hali sisan a fɛn dɔw ma ban. Dugu bɛ dugu la bololafɛn i b'a bila yen a ka di ye cogo min a tɛ taa fiyewu. An bɛnbaw ye fɛnw labaara minnu bɛ se ka sigi ɲɛ an bolo n'o y'an ka ɲanfɛn ɲumanw n'an ka ɲanfɛn juguw ye. U nana fɔ k'o ti bɛn Ala ma. U nana fɔ k'o ti bɛn. Mais n'i ka fɛn tununa Ala yɛrɛ tɛ se k'a ɲini k'a d'i ma. Donc o b'a yira k'a fɔ an ye mun fɔ ale Ala ye tiɲɛni kolokolobaga de ale t'a kɛlɛbaga ye. Bawo a b'a fɔ k'a bɛ tiɲɛni mana k'e kun mun ye tiɲɛni kɛ a ko a b'o sara lahara de. Bon o la jurumu mun fɔra o jurumu cogoya dɔɔnin tɛ. Ni ɲuman don baraji min fɔra o baraji yɛrɛ fana cogoya dɔɔnin tɛ. O kɔfɛ. Donc o la a bɛ yen ten de a banna. Un point c'est tout. Dɔw k'a kɛ dɔrɔn cogoya min ka d'aw ye. Donc n'a danna Ala ma tiɲɛnikɛlaw kɔni b'u mamuso ka ganforo la. Ni an balimakɛ ka jɔnya ko kuma. O de ye kabako dan ye bawo n'i ye jateminɛ kɛ ka na ye ko jɛnɛya ti bɛn. O yɔrɔ an karamɔgɔ ye kuma dɔ fɔ émission tɛmɛnen na. C'est-à-dire jɛnɛya ye jɛnɛya ye ni silamɛ de m'a kɛ quoi mais ni silamɛ y'a kɛ dɔrɔn jɛnɛya tɛ. Bon karamɔgɔ dɔ da sera Muta ko ma. O bɛ yen silamɛya kɔnɔ jatelen tɛ jɛnɛya fɛ. Jɔnmuso hakɛ yɛrɛ de t'o la a furulen don a ma furu fana t'o la o kɔni o b'i sagoya la kuranɛ haya jɛlen o fana tɛ jate jɛnɛya fɛ. Muta daraja don wɛrɛ an da bɛna se o ma. O fana tɛ jate jɛnɛya fɛ. Donc daraja b'a la n'i y'a mɛn jɛnɛya daraja de t'a la. Daraja 4 de bɛ Muta la silamɛya kɔnɔna yɔrɔ ɲɛmɔgɔba kelen t'a la. Baasi t'a la k'a kun donna an karamɔgɔ ka ɲininkali ye ko golo min bɛ da i ka jahanama kɔnɔ ko yala o golo ye tiɲɛni kɛ. Komi Ala yɛrɛ de bɛ mɔgɔ don jahanama na e yɛrɛ nɔ tɛ Ala de nɔ don. Donc Ala ka fɔ la ale de b'a yɛrɛ sago la. Donc o yɛrɛ sago in dɔ de ye dansago fana ye. O dansago dɔ de ye ka jahanama fa baw a y'i kale de ko f'Ala ka jahanama fa de. Ayiwa. O la ka bɔ kuma kɔrɔnyɔrɔ la ko yan man dɔgɔ. K'an b'a ɲɔgɔn wɛrɛ ma hɔtɛp. Ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu kuma k'an lajɛ kafa kɔkɛ kan ani jɛnsɛn da fɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka senkulaw bɛɛ lajɛlen fo ko k'an bɛn kɛndɛlon wɛrɛ. Kuma kelen, danbaga kelen, sebaga kelen, faama kelen, sira kelen, jo kelen, sɔn kelen. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons.